Shalom. Dalam aran Tuhan tam Yesus Kristus, man itam lang anak-anak Tuhan lim, alakanya lam dalam Tuhan tam. Malam ini dalam lasan kina peji dahin pasta ekstus jok imang, man BM pujut telok dahun kayaan miri Sarawak. Hati te malam dua ada bulan 6 Duman 2020. Telok sang pelalau nyinang dalam surat Tuhan, katuk mana dalam surat Tuhan, te alam Injil Yohanes tulan 4, joh 40 telok atang 45. Nuni dahun surat Tuhan, alam Injil Yohanes tulan 4, joh 40 telok atang 45 anan. Manu dua dawati, lekaan Yesus maninan taiha Galilea. Awin batung na alang bara mandalo. Kelunan hino-hino pa. Am kasih meju jilaong nabi alam daleh nakdap. Awin hanunan. Tuguh ha tang ha daleh Galilea. Daha Galilea pa alaiha. Awin daha ujam. Lim haduina na ha Yerusalem tegu dawaya. Awin daha ati pa te tegu dawaya ati. Anau Tuhan Yesus uli man Yerusalem tegu dawaya Paskah hati. Tai uli palah Galilea dalih lang bahusun. Anau nati tai lalau dalih Samaria. Tai lalau dalih Samaria. Binusiha pelalau tu ate dalih Samaria nan. Meloha dua dau ha dalih Samaria te ji dalih alang arana Sikar. Jiuma alang arana Sikar. Tinani ha baradahon Tuhan lahu. Man daha kelunan Samaria te alam dua daw. Dua daw na ni hani leka pejauhan na taiha Galilea. Tegu Tuhan Yesus tetang ha Galilea. Kelunan Galilea lang ujam hati palahu alaiha. Alaiha. Ngenap kelang hidahun na, ngenap kelang katuk na, alam masa bayang. Aranu masa bayang dah Yahudi ni hana sinagog. Abin dah ujam, hadui, alang unak na, Yerusalem, tegu daya Paskah, alang uhati. Abin dah alang tek tinam palahu, tek tai ha Yerusalem jaka daya Paskah nan. Menuhanan, dengah marung tok Tuhan Yesus nan, putat purat, dalam dalih Israel jaka nan. Dahin kahumlan na kelunan ngenap tay pala Yesus kelahi katuk na lama masa bayang. Jadi malam ni telok pelamana ji tema la agreement telok hati ngelisah kenap. Marung tuk ngelisah kenap. Awin ngelisah kenap ni Yesus pejoh katuk alang an Yohanes alang meduh di baraloh kah. Yohanes telang berdoa telang nayuna man Tuhan Yesus bara dengah marung tok keligam surga ti katuk marung tok ngelisah kenap. Tegu aring-aring Yesus matoh katuk na dah kuma dahin kuma ngelisah na kenap kam awing keligam surga jalang. Dalam Matius tulan 4 joh 47 alang baranan. Hati tegu Yesus matoh katuk na kena ngelisahna kenap kam awing keligam surga jalang. Dahin nalang na bara lahu hati ja itam nginah te Tuhan Yesus. Dalam Matius 20 ji 2 joh 25 atang 26 nuni dahun na te pahadui an Yohanes nati maninoha man surgaya man kelunania. Petengarana daha pedang daha dap kan daha. Awitam kuma man surga. Adang iha sang kuma manitam. Ihanunan na nunay kam amngina teha sika. Biawitam kuma man kelunan adang tam takut daha kahum. Awin lim daha kuma Yohanes ati ji kelunan nabi. Dengar katuk marung tok poli kenapa ni? Ngelisah kenapa ni? Hana hui man itam kuma
kaya si tu ate ji den ji te hang tam. Ngelisah kenapa ni hana pakuli kenap man salatam. Pakuli kenap man hadui lang jakan tam na. Ya tam panau ngejelo alan lang sala. Alan lang am tenang. Nabulat tam uli palalan lang tenang. Uli palalan Tuhan. Awin Tuhan Yesus diri ko ma. Aku ni halan tenang pa unurip. Kena. Dahin klunan alang melak saladahanan. Pakuli kenapanan. Melak lim salada. Dahin matoh murip maring. Urip lang te dalam Tuhan. Anana marungtuk ngalisah kenap. Atau pakuli kenap. Hati ja ita murip. Nya urip alang maring. Te alam Tuhan tam Yesus Kristus. Sidang Tuhan alang ak nyalam te alam Tuhan tam Yesus Kristus. Hitok tulo jijo. Alam Roma tulan puluh joh pitan. Roma tulan puluh joh pitan lang kumano ni. Ihati iha baka mang i Yesus ati Tuhan. Dahin kenap ka nginah Allah meju iha manhang kelunan matay ika sangalawrip. Dalam surat Roma ni puluh jauh pitana ni hati iha baka mang i lan Yesus ati Tuhan. Dahin te alam kenap ka nginah Allah lang meju iha manhang kelunan lang matay ika sangalawrip. Hati mang i dahin nginah te Yesus Kristus ati ika akui itamlim sangalawrip kan surat Tuhan. Anan na katok marungtuk pakuli kenap alang an Tuhan petula mantelo dalam katok na malamani. Jita ngalang ak tang telok lim telok sidang Tuhan tegu telok pakuli kenap dahin anduh dalam aran Tuhan Yesus Kristus. Nun ka alang pelamana telo alang sang jadi sang anun telo telo murip telo tegu telo ngelisah kenap telo dahin andu hati nunan telo dang nyinang katuk te alam hadisu Tuhan tulan 2 jauh telok puluh saya hadisu Tuhan tulan 2 jauh telok puluh saya lun kan Petrus mandaha sayune kam ngelisah kenap dahindu haut kam alam aran Yesus Kristus. Anana alang mabat salakam. Ikam pasang ala blua maang. Kat an alah ih. Alam hadisu Tuhan tulan 2 jauh terpul saya ni. Te telotok alang telok nyinang tinilahu. Ihati kan Petrus sayuna ikam. Sayuna telok ngelisah kenap mansala dahindu haut kam alam aran Yesus Kristus ngelisah kenap dahindu baptis ya alang duhanan abinanana lang mabat salatam site kata lang belang dang mabat salatam ya tam am ngelisah kenap dahin ikam sangala belua maang yana an Tuhan Allah i manhaol laong itam lang nginah teha. Mejuaran Tuhan itam dangalawrip dalam Tuhan Yesus Kristus tugu itam na ngelisah kenap tam dahin napulat palalan lang tenang alan urip. Abin Yesus ihadap ka alan tenang dahin urip manitam kulunan lim dalam musim tanah ni. Nukam telo sebayang kusang makap daun Tuhan alang agreement telo malaman ni. Tuhan alang maang alang hak surga ti alam maran anak jika Yesus Kristus. Kalau panak paharin o kalanghi alam surat ka katuk marong tuk ngelisah kenap alang dang mau urip man kami alang ngaban kami ala urip. Panyin ka sebayang jabula maang ka mentrai katuk ani te alam urip kami ilim te alam kinah kami ilim te alam urip kami teguh kami menjeloh ika te alam musun tanah ni kalau barasu kedap man Tuhan alang puboh kalau alang paun urip man kami te alam tusah alang te
COVID pulupitan lang te ni Tuhan, impuboh na kami paan, lebih-lebih na mangkinah kami, te alam Tuhan Yesus Kristus, ja kami am tay su manika. Kalau barasu kenap, abin jihab halang sayo nga bain kalau ne palong te dahom malamani. Jana sidang Tuhan, manhihilang kelanghi dengahan ni, dang alau manurip batong denurip beluana. Sidang Tuhan ala nyalam te Yesus Kristus. Alana sayu Tuhan dahin hadi Tuhan alang nyalamati te alam murip tam te alam hadu tam te lim alang antam na man kray ni atang baya abin teloo ya pias bayang te alam Tuhan telo Yesus Kristus Tuhan din laki pokorip. Amin.